Good day, everyone. By the way, I'm Catherine Dijavier, a first year BSIT student in Caraga State University, Cabadbaran campus. In this video, we will talk about conditional statements, specifically switch case and match case. So, learning points first, understand the concept and purpose of switch or match case statements. Kaduha, identify syntax differences between Java's switch case and Python's match case. Katulo, implement conditional logic using switch, match in both languages. Kaupat, apply these statements to real-life decision-making scenarios in code. So, unsa man daw ang switch or match case statement? Kani daw is a control structure for handling multiple conditions more cleanly than if else. So, kanang daghan na gyud tapos mas hinlo daw siya tanaw sa code. Checks a single variable against different values. More organized and readable for fixed comparison. Sa Python daw, the match case statement allows to execute different actions based on the value of an expression. In a match case or match statement, only isa ra daw. One of the options will be executed. Once a match is found, the corresponding block of code runs, and the rest are skipped. So, isa ra daw ang mapili. So, ini ang example nga code. Ang atong variable kay ang pangalan kay operator. Ang iyang value daw kay input. Input, open, parentheses, quotation mark, enter, space, and space operator, colon, space, and quotation mark, then close parentheses. So, kani siya kay input, need og input from the user. So, ang variable pud nga x, ang iyang value kay 5. Ang y, value niya kay 10. So, ang i-match daw kay ang operator. So, in this case, sa case kuno na pinakauna, ang nakabutang kay plus nga operator. Ang resulta ana kay x plus y. Tas ikaduha na case, ang operator nakabutang kay for subtraction. Ang result ana niya x minus y. Sa ikatulo, kuan multiplication. Ang result daw ana if kana ang input sa user kay ang x i-multiply sa y. Tapos sa kanipod ng case kay division. So, ang resulta ana, ang x daw kay divide sa y. And then, i-print daw ang result. So, sa kani nga example code, ang akong gi-input kay ang multiplication nga operator. So, ang dipili man ako kay multiplication na operator, ang nahitabo kay x nahitabo sa result nganong na 15 siya kay x times y. So x ang value sa x kay y ay ang value sa x kay 5, ang value pud sa y kay 10. So 5 times 10 is 50. Sa Java code, instead of many if-else statements, you can use switch statement. The switch statement selects one of many code blocks to be executed. This is how it works. The switch expression is evaluated once, kasara daw. The value of the expression is compared with the values of each case. If there is a match, the associated block of code is
executed. So kung unsa daw ang ni match, mao daw to ang execute. So, the break and default keywords are optional ra daw, and will be described later in this chapter. So, this is the syntax. Switch daw ang expression, case X, code block, break. Case Y, code block, break. Default, code block. So, mao ni ang example sa Java nga switch case. As you can see, halos parehas ra siya sa Python. Pero sa Python, ang gigamit niya match case and wala siya naggamit og break or default. So, in this example, makita nimo na ang variable nga day kay integer daw siya. Tapos ang iyang value kay 4. Tapos ang switch kay day about sa adlaw o kaning value. So case 1, kung 1 daw ang value sa day, ang mugawas daw Monday. Sa case 2, kung ang nakabutang daw na value sa day kay 2, ang mugawas daw Tuesday. And so on. And as you can see, ang result niya or ang output kay Thursday. So, 4 man ang value sa day, ang na-execute niya kay ang case 4, which is Thursday. So, kano sa man daw angay gamiton ang switch or match case? Gamiton daw ni siya for fixed options like menus or days of the week. Improves readability over chained if else. So, mas dali ra siya tan-awon or basahon ang code than if else. Use default to catch unexpected input. So default kanang mag-error. So in summary, switch or match is great for multiple discrete choices. Java uses switch case, ang Python daw uses match case. Always handle the default case. Practice applying both in real code. So, thank you for listening and thank you for watching. So, if you need more insights about this topic, you can check these links para mas ma-improve nimo ang imong pagka-programmer. Thank you and goodbye.